नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जान आज किसी टॉप न्यूज माने आम चैनल को आपन को पुणी थरे स्वागत। केते क्षति करिछि मंथा राति अधरे आंध्रा उपकूल रे बात्या लैंडफॉल कला किंतु आम राज्य रे पड़िलानी सेमिति प्रभाव। वर्षा की पवन सेते बेसी हेलानी किंतु दक्षिण ओडिशा रे देखागला इफेक्ट। खास करी गजपति जिल्ला रे सामना को आसिला छाती थरइबा भली चित्र। पहाड़रू बड़ बड़ पथर खसी माटी धसी रास्ता अवरोध होला। खाली सेतिकी नुहे गंजाम और कोरापुटरू भी सामना को आसी चाष जमी जलमग्न और रास्ता अवरोधर चित्र। राजस्व मंत्री कहते 72 घंटा भितर क्षयक्षति रिपोर्ट देवाकू जिलापाल मानक निर्देश दि। गजपति जिले में भयंकर तांडव करिछि बात्या। आर उदयगिरी ब्लॉक अनघा पंचायत सामना को आसी भयंकर दृश्य। जेतिकी विपज्जनक सेतिकी चिंताजनक। पहाड़रू विराट काय पथर सबू रास्ता उपरे खसवा फल पूरा ठप हो यातायात। गजपति और गंजाम जिला मध्य विच्छिन्न है जोगाजोग। प्रशासन और एनडीआरएफ टीम पहुंची पथर हटाइबाकू करिसेंती उद्यम हेले कुहाଯାଉଛି शेष ही पथर हटाइबाकू आवश्यक पड़िपारे ब्लास्टिंग। आज राफेल युद्ध विमान रे उड़ाण भरिछंती राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंबला वायुसेना स्टेशन रु राफेल युद्ध विमान उड़ाण भरिथिले। से वायुसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले। राष्ट्रपति सशस्त्र बाहिनी सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना एक युद्ध विमान रे उड़ाण भरिछंती। या पूर्व एप्रिल 8, 2023 रे राष्ट्रपति आसाम तेजपुर आईएएफ स्टेशन रे एक सुखई 30 मेक आई युद्ध विमान रे उड़ीथिले। तेबे द्रौपदी मुर्मू आईएएफ सबुठारु आधुनिक राफेल युद्ध विमान रे उड़ाण भरिबा प्रथमे राष्ट्रपति होइछंती। भारत ऑपरेशन सिंदूर समय रे राफेल लड़ुआ विमान व्यवहार करिथिला। दक्षिण आफ्रिका 2025 महिला दिनिकिया विश्वकप फाइनाल रे दक्षिण आफ्रिका प्रथम दल भावे फाइनाल रे निज स्थान पक्का करिछि। दक्षिण आफ्रिका इंग्लैंड को 150 रन रे परास्त करी दक्षिण आफ्रिका फाइनाल रे टिकट हातेइछि। दक्षिण आफ्रिका पक्षरु अधिनायक लौरा ओल्डहार्ड 143 बॉल रे दमदार 169 रन करी यह विजयर गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइथिले। सूचना अनुसार महिला विश्वकप प्रथम सेमिफाइनाल 29 अक्टोबर रे इंग्लैंड महिला क्रिकेट दल एवं दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट दल मध्य खेला जाइथिला। एही मैच रे टॉस जीति प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति नैथिला इंग्लैंड। प्रथमे बैटिंग करी दक्षिण आफ्रिका निर्धारित 50 ओभर 7 विकेट हराई 319 रन करिथिला। दक्षिण आफ्रिका पक्षरु अधिनायक लौरा ओल्डहार्ड सर्वाधिक 169 रन करथिबा बेले ताजामिन ब्रिट्स 45 रन करथिले। सेहीपरि इंग्लैंड पक्षरु सोफी एकेलस्टोन सर्वाधिक 4 विकेट नेथिले। एशिया कप ट्रॉफी 2025 एशिया कप शेष होबार गोटे मास पूरी गलानी। सेप्टेम्बर 25-29 तारिख भारतीय क्रिकेट दल फाइनाल रे पाकिस्तान को परास्त करी 2025 एशिया कप जीतिथिला। एशिया कप जीतिबा परे टीम इंडिया पीसीबी और एसीसी मुख्य मोहसिन नकवींठारु ट्रॉफी ग्रहण करने मना कर देइथिले। आउ सेबेठारु भारत ट्रॉफी ग्रहण करिनाही कारण मोहसिन नकीब एबे ट्रॉफी हस्तांतर करिबारे अटल अछंती। तेबे एबे प्रश्न उठुछि एशिया कप ट्रॉफी भारतर किपरि आसीबो। ट्रॉफी आनिबा पई बीसीसीआई पूर्वरु एक स्वतंत्र योजना प्रस्तुति करि सारिछि। आ वर्तमान समय रे जे अपडेट सामना को आसीछि ता भारतीय क्रिकेट प्रशासनक मुहर खुशी आनिदेबो। रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई एबे ट्रॉफी बाबिद को नहीं आईसीसी निकट रे फेरा हेबाकू योजना करुछि। जातीय गणमाध्यम एक रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई दुबई अनुष्ठित हेबाकू थिबा आईसीआईसी बैठक रे एशिया कप ट्रॉफी विवाद प्रसंग उठाइब। आईसीसी बैठक नवेम्बर 4 रु 7 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबो। एही बैठक रे अन्य देश मानकू समर्थन करिबो बोली आशा करा जाउछि। छात्रींक पई बड़ खबर मंथा पई युक्त 2 फॉर्म पूरण तारिख घुंचिला। अक्टोबर 28 रे शेष हेउतला 2026 युक्त 2 परीक्षा पई फॉर्म पूरण किंतु बात्या प्रभाव पई अनेक कॉलेज रे छात्र छात्री फॉर्म पूरण करि पारि नाहंती। एने कॉलेज गुड़िकरू निवेदन आसिबा पर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। एहा सह यूजी पीजी बीईडी एमईडी एलएलबी एवं इंटीग्रेटेड बीईडी एमईडी स्पष्ट एडमिशन तारीख परिवर्तन करा जाइछि।
30 ତାରିଖରେ ଫିଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ, 1 ତାରିଖରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନଭେମ୍ବର 3 ରୁ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଡମିସନ ଚାଲିବ। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, କାହା ଉପରେ ତିନି ଦଳର ନଜର? ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିବ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର। ତିନି ଦଳର ଫୋକସରେ ଆଦିବାସୀ ମତଦାତା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟା 40%, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଭରସା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ବି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଆପଣାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି। ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଭାବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସହଯୋଗ ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଡୁଆ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ ଖୋଳତାଡ। ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁପାରିଶ ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଜି 114 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜାମିନ ମିଳିଗଲା, ତଥାପି ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀଙ୍କ ହୋଇନି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆରପଟେ ରହସ୍ୟ ଭେଦି ପାରିନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟର ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ବଦନାମ କରିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ ବଢ଼ିଛି ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା। 17 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ? 1000 କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କି 2 କୋଟି ନୁହେଁ, 17 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ। ବଡ଼ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡା। ମାଲକାନଗିରିରୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ। 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସର ଜବତ କରିଛି 1660 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3 ଜଣ ମାଫିଆ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳିମେଳା, ବାଲିମେଳା ଓ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ। ବାଲିମେଳା ଥାନାରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କଣ୍ଟେନର 770 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ବାଲିମେଳା ପୁଲିସ। ସେହିପରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ 640 କିଲୋ ଓ କାଳିମେଳାରେ 250 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଚାଷୀର ସ୍ୱପ୍ନ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପାଣିରୁ କିଭଳି ଧାନ ଅମଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା, କ୍ଷତ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବାତ୍ୟା ମନ୍ତା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଫସଲ ନଷ୍ଟର ଚିତ୍ର। ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତରରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଧାନ ଚାଷ। 3 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଉଜୁଡ଼ା ଧାନ ବିଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଣିରେ ଶୋଇଛି ସୁନାର ଫସଲ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଧାନ ଜମିକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଷୀ। ଚାଲି ବୁଲି ବଳ ନାହିଁ, ଆଶା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଓ ଅଲମ୍ବା ଗାଁର କବିରାଜ ସାହୁ। ଆଉ ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷକର ଆହାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନିଜେ। 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏମିତି ବି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2024 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ଓ ଚିଠିକୁ ବାବୁଙ୍କ ଖାତିର ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ତାଲିକା ନ ଦେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସରକାର, ତାଗିଦ ବି ହୋଇଥିଲା। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସରିଗଲା କ'ଣ ଅଥଚ ବାବୁ ଦେଲେନି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ିବନି କି HRM ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବନି। ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଉନ, ପଦୋନ୍ନତି ଆଶା ଛାଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି?